To je to, Marija. Spreman za put. Spreman ko zapeta puška. Čika Story je urednik emisije. Nakon polaska iz Beograda, iza mene su već 2 dana provedena na Bledu i još 2 dana u Umagu. Danas krećem na dugo putovanje koje je mesecima postojalo samo u mojim mislima i na papiru. Sada postaje stvarnost. Vožnju počinjem odavde iz Umaga. Pozdravljam se sa mojim domaćinima, Marijom i Arijanom. Hvala još jednom, vidimo se, sve najbolje, ćao! Na putu ka Portugalu, prva država na ovoj ruti je Italija. Moj današnji cilj je jednostavan, preći 500 km i stići do mesta Santa Giulietta, gde planiram da prenoćim. Put će me voditi kroz Sloveniju, zatim ću proći kroz Trst, pa dalje autoputem pored Venecije, Padove, Verone, Breše i Piacence. U mestu Sirmione, koje se nalazi na jezeru Garda, napravit ću pauzu. Privatni smeštaj sam rezervisao u jednom mestu iza Piacence, a sutra nastavljam prema Francuskoj. Put kroz Sloveniju je kratak, svega 20 km i prijatan je za vožnju. Vreme je sunčano, vidljivost odlična i gotovo da nema gužve. Idealni uslovi za početak dana. Saobraćaj teče mirno, pa mogu da držim lagan tempo i uživam u vožnji pre nego što uđem u Italiju. Trst se nalazi veoma blizu granice sa Slovenijom i središte je istoimenog okruga i pokrajine Friuli Venecija Giulia. Poznat je kao nekadašnji centar šopinga za ljude sa Balkana. Ovo je mesto gde su svi kupovali svoje prve farmerke, haljine ili venčanice. U Evropi je bio i ostao izuzetno važan istorijski, kulturološki, turistički i trgovački grad. Spoj različitih kultura i jezika doprinosi njegovoj kosmopolitskoj atmosferi. Sa hiljadama godina istorije, grad nudi puno atrakcija, pa je jedan od najposećenijih gradova Italije. Nekada je bio glavno pristanište Austro-Ugarske monarhije, što je ostavilo neizbrisiv trag na njegovu arhitekturu i kulturu. Danas je Trst idealna destinacija za vikend putovanje, gde ćete dobiti spoj mora, istorije i vrhunske italijanske gastronomije. Ako planirate putovanje u Italiju, Trst je savršeno mesto da osjetite pravu mediteransku atmosferu, bez gužve većih turističkih centara. Piazza Unita d'Italia ili Trg jedinstva Italije smatra se jednim od najlepših trgova u Evropi i predstavlja simbol grada. Ovaj veličanstveni trg ima bogatu istoriju koja seže unazad vekovima. Nakon Prvog svjetskog rata Trst je pripao Italiji, a ovaj trg je postao simbol ponovnog ujedinjenja. Nakon 42 km od polaska stigao sam u Trst. Vreme će danas biti lepo i sunčano, posle dužeg perioda nestabilnog vremena. Nakon kraće šetnje po gradu nastavljam prema Barcoli. Od centra grada do Barcole, gde se nalazi šetalište i plaža, ima nekoliko kilometara. Vožnja traje kratko. Izlazim iz užeg centra. Saobraćaj je umereno živ. Ovaj deo Trsta je uvek lep za vožnju, jednostavan, vizualno zanimljiv i idealan za lagan prelaz iz gradske vožnje u otvoreniji prostor. Vreme za kafe pauzu na Barcoli. Ovaj deo Trsta uvek ima posebnu atmosferu. Motor sam parkirao tik uz šetalište, sunce je visoko, vreme je idealno i baš mi prija da na ovom mestu popijem svoje omiljeno piće. Cena piccolo cappuccina 1 euro i 40 centi. Kafe pauza je gotova, nastavljam vožnju dalje, ići ću uz more do Sestijane, pa ću onda izaći na autoput. U Trstu svuda postoje ovakvi parkinzi za motore. U letnjim mesecima ovdje je sve puno. C'era una volta una nave che venne battezzata come Biliotti. I forti venti soffiarono, affondarono la prua. Kada se ulazi u Italiju iz pravca Slovenije, postoji opcija da se odmah uključi na autoput i potpuno zaobiđe grad. Ali, pošto mi današnja kilometraža nije velika, oko 500 km, nisam mogao da odolim, a da ne prođem kroz Trst.
grad ima svoju energiju i uvijek mi je lepo da prođem makar na kratko kroz centar. Usput sam svratio do motoshopa Charlie i samo bacio pogled čega sve ima od opreme. Nailazim na naplatnu rampu gdje ću uzeti karticu i dalje nastaviti autoputem. Ulazak je jednostavan, pritiskam taster, uzimam karticu i stavljam je u kasetu. Reč je o autoputu A4, jednoj od glavnih saobraćajnica na severu zemlje, koja povezuje Trst, Veneciju, Padovu, Veronu, Brešu i dalje prema zapadu. Čim sam se uključio na autoput A4, dočekala me klasična slika ovog dela Italije, kolona vozila. Ovakve kolone su česte na A4, posebno u blizini većih čvorišta i vikendom, pa me ovo nije iznenadilo. Gužva je prošla, pa mogu da držim stabilan tempo. Ovaj deo autoputa je potpuno ravan, širok i dobro obeležen, a vožnja teče glatko. Kako se približavam Padovi, vreme je i da napravim kratku pauzu. Upravo se zaustavljam na jednoj od benzinskih pumpi gdje ću da sipam gorivo. Benzinske stanice uz A4 su dobro opremljene, pa pauza uvijek legne kako treba. Ovdje sam sipao benzin, cena je 1 euro i 77 centi. Poslije Trsta, evo me na drugoj pauzi. Nalazim se ispred Padove. Već je 235 km za mnom. Veći deo puta vozio sam kroz pokrajinu Veneto, uskoro ulazim u Lombardiju, a onda me očekuje i Piemont. Sljedeću pauzu ću napraviti za nekih sat vremena, odnosno nakon 110 km vožnje zaustavit ću se u mestu Sirmione, koje se nalazi na obali jezera Garda. Na pumpi postoji restoran Autogrill. Kao što vidite, ovo je parking za motore. Poštovanje, ja sam Česko. Gledajte me, a? Aha. Se sviđa? Dobro je. Dobro je. Ide malo za Portugal. Ja radim u Italiji, ja živim. Jedan ste se kupa u Limskom kanalu. Vozi kamion i motor isto. Vidio sam beogradska tablica, imate taj GTL i vidim Nolan. To ste vi, nema drugi. A sam putujete? Pa sam. Ćete popiti kafe? Pa ide već žurni, hvala. Limunadu, s premutama je dobra. Tu. Ovdje u restoranu i... To je, da, ono, s premutom, to je dobro, na naranča cijeđena. Ajde. Evo, svratili smo na limunadu. Tu se pravi na licu mesta. Taman, kada sam se spremao da krenem, prišao mi je jedan od mojih pratilaca koji me je prepoznao. Zove se Claudio. Radi kao vozač kamiona. Rodom je sa Limskog kanala u Istri. Popričali smo o putovanjima i rutama koje vozi kamionom. Častio me sokom i zaista bi je prijalo to spontano druženje. Pozdravljamo se, sedam ponovo na motor i nastavljam dalje prema Veroni. Lep je osjećaj kada sam usred Italije sreo nekog ko prati moj rad i gleda moje videe. Pomenuo je da je gledao čak i video koji sam snimao kada sam bio u njegovom rodnom kraju. Ponovo nailazim na kolonu vozila, ali ovog puta, srećom po mene, ona je na suprotnoj strani. Moja strana puta je potpuno prohodna, pa mogu bez problema da održavam svoj tempo i nastavim vožnju. Nedugo zatim stiže trenutak kada se isključujem sa autoputa A4 i skrećem prema jezeru Garda. Današnji plan je da obiđem jedno od najpoznatijih i najposećenijih mesta na jezeru, Sirmione. Ova deonica van autoputa pruža potpuno drugačiji osjećaj. Manje saobraćaja, više zelenila i nagoveštaj opuštenijeg ritma kakav samo jezero Garda može da ponudi. Ušao sam u Sirmione, mesto koje svake godine posećuju milioni turista. Ulica kojom se krećem je lepo uređena, što je tipično za turističko mesto. Vozim ka samom centru koji se nalazi na špicu ovog uskog poluostrva. Odozgo sve izgleda još lepše i jasnije nego sa zemlje. Ovo je onaj trenutak kada tehnologija stvarno doprinosi priči. Kako odmičem, prostor se sužava, a broj pešaka raste. Klasika za Sirmione. Prolazim pored hotela, restorana i drugih objekata. Atmosfera je živa. Saobraćaj je gust. Nastavljam polako ka centru, prema srcu grada, gdje se sve dešava.
Stižem do samog kraja puta, dalje se ne može. Ulica se završava pešačkom zonom i odavde je dozvoljen prolaz samo pešacima i biciklama. Okrećem motor pažljivo jer je prostor uzak i pun turista i parkiram ga na predviđenom mestu za motocikle. I evo me po prvi put u mestu Sirmione, Lago di Garda. Prilazak Sirmione u motorom je super. Vozite se uz obalu jezera. Motor je spas, lako se zaobiđe kolona i pronađe se parking ispred starog grada. Ovdje je malo toplije, temperatura je 25 stepeni. Sirmione ima prirodne termalne izvore. Voda izlazi iz dubine jezera i koristi se u spa centrima. Najbolje vreme za posjetu je maj, jun i septembar. Izbjeći ćete vrućine i velike gužve. Sirmione je smešteno na uskom poluostrvu koje ulazi duboko u jezero. Centar je kompaktan, uređen i uvijek pun ljudi. Glavna tačka ulaska je tvrđava Scaligero, dobro očuvan srednjovekovni zamak kroz koji se prolazi praktično u sam centar. Ulice su uske, popločane i okružene prodavnicama, restoranima i poslastičarnicama. Sve je blizu, obala, male plaže, promenade i pristanište. Gužva je ovdje normalna slika, posebno kod tvrđave i na samom vrhu poluostrva. Za motoriste, Sirmione je praktičan jer ima jasno označena parking mesta i lak pristup glavnim tačkama. U suštini, Sirmione je uredno turistički vrlo posjećeno mesto koje vredi vidjeti kada se prolazi kroz ovaj deo Italije. Do smještaja imam još oko 160 km, odnosno 1 sat i 45 minuta vožnje. Jezero Garda je najveće jezero u Italiji i jedno od najposjećenijih. Nalazi se između Milana i Venecije, a okružuju ga 3 regije, Lombardija, Veneto i Trentino. Obale su lako dostupne sa dobrim putevima i mnoštvom parkirališta, što je praktično za motoriste. Severni deo jezera je uži, okružen visokim stenama i popularan među sportistima. Južni deo je širi, mirni i pun turističkih mesta. Voda je čista, boja se menja od tamno plave do tirkizne, u zavisnosti od dela jezera i vremena. Uz jezero se nalaze uređene plaže, šetališta, marine i pristaništa, pa je područje stalno prometno, posebno leti. Putevi oko Garde su ravni i pregledi na jugu, dok sever nudi više krivina i vožnje kroz uske prolaze između stena. Ukratko, Garda je jasno organizovana, lako dostupna i vrlo prometna destinacija, idealna za kratku pauzu, boravak, obilazak ili snimanje kadrova tokom motoputovanja kroz sever Italije. Od Breše odvajam se s autoputa A4 i uključujem na rutu prema Torinu, Piacenzi i Genovi. Ovo je tipičan deo severne Italije. Dugačke i ravne saobraćajnice koje omogućavaju mirnu i konstantnu vožnju. Zaustavljam se na kratko, a onda nastavljam prema svom odredištu. Ovo je posljednja pauza za danas. Nalazim se ispred Piacence. Do odredišta imam još 50 km. I dalje vozim kroz ravnicu. Autoput je prava, svud oko mene su poljoprivredna polja. Sipam benzin sam, cena je 1,79 €. Ako hoćete da sipa prodavac, onda košta litar 2,02 €, znači skuplje 23 centa po litru. Uskoro stižem u Santa Giulietu, malo mesto u regiji Lombardija u pokrajini Pavija, poznato po vinogradima i spokojnom ambijentu. Lako pronalazim smještaj, odabrao sam objekat koji se nalazi u blizini autoputa. Sve je tu, sve je tako blizu. Danas sam prešao 500 km. Motor parkiram u garaži. Vlasnica me je dočekala i sada me ljubazno uvodi unutra. Pokazuje mi koje zajedničke prostorije mogu koristiti i objašnjava gdje je doručak. Pokazuje mi i vrt. Sve je jasno i praktično. Usluga obuhvata noćenje sa doručkom. Rezervaciju sam izvršio preko Bookinga i platio 48 €. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi gledat ćete nastavak moje vožnje do Azurne obale. Neka se pripreme Monte Carlo i Nica. Hvala na pažnji i svako dobro. Je pustolo pravi, kad motorom krene, haos u glavi.
Story je to